Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaang ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro og milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Og mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. O gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karong adlaw sa among pamilya gihandom namo ang among inahan si Valeriana Taburnal Ubod kay iyarong birthday. Awak mo malipay, birthday rong mama. Ambot og nagsulo baka tugpuwaros mama dito sa langit og nalangit to siya. Nya namatay mas Papa Sibero pagka August 28, 1995. Nya si mama namatay April 26, 2011. Ambot nag-date baka ron sila dito, no? Valentine's Day maron. Lingay mong tupad. Naa kay ka-date karon. Kay ka-date. Mga kusog kayo na ron sa social media, Happy Valentine's Day. Ana. Unsa may sintro sa atong gitawag og Valentine's Day? Unsay sintro? Unsa may sintro diha ba? Kusga. Love. Gugma. Unsa man ang gugma? Mo separate o mo hiusa? Hiusa. Kana. Atong check upon ang ato kunong love. Kumusta ang inyong love sa Ginoo? Nagkahiusa mo sa Ginoo o nagkasiparit? Hiusa. Kanus aman magkahiusa kung pariha mo og madungog nga pulong, nya parihasad mo og gisunod nga pulong. So pariha madungog, pariha og gisunod. Kinsa ninyo dinhi ang kanunay gyung magbasa og Bible kay malipay gyud kag makabasag Bible ta sa ngamon. Ingon mo nagkahiusa. Klaro kayo, check up po na nato. Unya, kay wa man sad mo ibasa-basag Bible, di man mo hilig mo basag Bible, samot na gyud ang pagsunod anang mga pulong nga naas Bible. Maglisod ta. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo, ari tas unang pagbasa. Naman ko'y daghang pulong nga mo hasol nato. Si Eva naminaw man sa pulong sa bitin. Nawa ang pulong sa Ginoo
Kaya naminaw man siya sa pulong sa bitin, nya kanang pulong nga sigihan nimong paminaw, maunay imong ganahang sundon. Mauna, nahasunod yun si iba, iyang gisupak ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ay mog kaon sa bunga aning kahuya. Nalimot na si ana, ang iyan ang nakita, lami man din ning kanon ning bungahan ni. Og diha na sad siya nakahinumdom nga dunad ay pulong nga nag-ingon niyang ayaw ni kana sa dihang nahumanan niyag buhat. Nga naman, kay miundang man siyag paminaw sa pulong sa Dios og ni-entertain siya sa pulong sa yawa. Dinis kalibutan mga igsoon, duha ra gyud ka pulong ang magiya nato. Pulong sa yawa ug pulong sa Ginoo. Kana ra gyud. Gilingay mong tupad. Ingna kapila na kanisunod sa pulong sa yawa. Ingna ba kapila kanisunod. Daghan kayo. Apil na ning nagwali. Ato kang hisgota gamay ang ato mga politicians, kinsa kay gisunod nila nga mga pulong. Sa ato mga politicians, labi na sa mga midagan karon for midterm elections, kinsa may ilang mga pulong kasagaran nga gisunod, pulong sa yawa o pulong sa Ginoo? Uy, tubag. Kinsa may inyong butaran, kinsa may angay natong butaran, kanang kandidato nga nagsunod sa pulong sa yawa o kanang kandidatong gasunod sa pulong sa Ginoo? Wa tingali usa nato dinhi nga ni simba karon, apil na mo naas online. Way usa nato nga moingon mopili ko sa pulong sa kandidato nga nagsunod sa pulong sa yawa. Kay baong mangitag-asa tapadong. Musunod kita sa mga kandidato, mga political candidates nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang problema lang kung mabungol na ta o maamang ta. Kana mo'y kuyaw kayo. Muna dinis atong ebanghelyo, dunay tao nga bungol ug amang. Lisod kay na, pasabot, di siya kadungog, di sad siya kasulti. Pero magkuyog man kuno na, basta dili ka kadungog, di sad ka kasulti, kay unsa may mong isulti kung wa kay nadungog. Lain na sang lingi sa imong tupad, may na mo lingi-lingi mo kay basig mo tikig inyong liog, exercise ba? Ingna kadungog kang father, ingna nakadungog ka kanunay father. Daghan kayong mga bungoloy, ka na lang maingon ko, palit mog slot. Pila ra gud ng 100, di ba? Slot. Karon ang atong is in HG, katong para sa Santo Niño nga sinulog o sa kaning atong Christmas, na deficit ta og mga 700,000. So atong gibutangan og nahurot naman tong 40,000, gisumpayan natog 7,000 ka slots tag 100. Ug makadungog lang gyud mo nako nga naa di ay deficit, mamalit lang mo tag 100 pesos nga slot, naapatay 6,479 ka slots nga available sa katong Santo Niño's Healing Gifts. Mahurot dayon pero unsa may atong mabati nga pulong, usahay pulong ra gyud sa yawa nga nag-ingon, tiguman ang imong kwarta, tiguma gid na. Ayaw na lagkuan, sila na bahala na. Sila na, ikaw pagtigom diha, gamitunon gud na nimo, makaayo gud na nimo, para gud na imo. Pulos gid na pulong sa yawa kana bitang magsigigingon imo. Ano ba mo ako. Kana bang ang self gyud mo'y unahon ba? So unsaon man nato ni pag gamit ang atong dunggan o kaning atong baba, maminaw ta sa pulong sa Ginoo
musulti sad ta sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may sultis Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Nindot kay ng pulonga. Doon na batay mga politicians na naghimo ana? Naawa. Wa sa mo pananaw sad mo sa social media eh. Ano bang nanamagin mo yung mga cellphone, natay YouTube, natay Facebook, makatabang kay sa atong pag-discern kinsay atong butaran. Ay lang sad pagtanaw sa usa lang ka side, tanaw sad sa pika side. Pero nindot makairong atong social media kay naay daghang mga vloggers, naay mga buangon, nasa mga buutan. Kanang vloggers nga timbang-timbangon bitaw kanang ipakita nila ang pika side, ipakita sad ang pika side. Bisan pa og naa sila gipaboran pero kita nga mo tan-aw, kita say mohimog atong judgment. Ana, makakita na kadiha nga kaning tawhana, kaning political kuana candidate may pagka-selfish ni siya. Karing dia may pagka saman other-centered. Kani nga politikaha sige lanig padato. Karing diyang usa musugot lagway kwarta kay mo alagad yun. Ana ba? Kanini ang politikala candidate kusog ning mosunod sa Ginoo. Karing usa may pagka way Ginoo. Pili dayon ka kinsay imo diha. Ana ra na. Sige na tog analyze. Og kining panahon sa pagpili crucial kay ni. Si Eva dunay moment to choose. Kadtong adlaw nga buntag tingitong sayo, kadtong buntaga nga nakigistorya niya ang bitin, mautoy iyang panahon sa pagpili. Kita sad karon nga mga Filipinos karong Mayo, unsa nang pitsaha ang eleksyon? Mayo 12, May 12, kayong karong Mayo 12, doon natay moment to choose atong pilion. Unya ang nagpapili karon nang-apply na sila na social media. Tan-aw nako sa akong pagpaminaw ang ni stand out nga mura sa team sa national level, ang team Bongbong Marcos og team Rodrigo Duterte and Sara Duterte. Mura na hinuog ang team sa presidente ug ang team sa atong elected sa nga vice presidente. Mao na rin stand out nga murag kompleto nya, murag naa sila yung mga kana ganing kompleto nga line up nya, nag-atbang sila na ilinga imong tupad inakinsay imong team karon na nya ang nakanindot ani nila kani nga mga teams mga doon na ni sila'y agi, doon na sila'y gipakita. Ang team Bongbong Marcos mga 3 years na ang iyang pag-administer sa atong nasod. Ang team Duterte nakahuman ginag 6 years. Vice President Sara nakahimo sad na siya ron as Vice President, nakahatag na po siya actions for parihasad ni President Bongbong Marcos. Makita na nato diha, makomparar ba? Mo na nga di na ta magpakabungol og magpakaamang. Maminaw ta nya manulti ta. Kung sa may atong paminawon, unsay gilamdag nato sa Espiritu Santo, unsay gisultingan hinato sa atong gituhuan nga Ginoo. Before ta maminaw sa mga kandidato, maminaw sa atas atong Ginoo, unsa may iyang gisulti nato, unsaon pagpili, kinsa niini nila ang atong pilion. Og ang pinakasentro diha
kinsa ani ang makahatag og unity tinuod nga panaghiusa sa mga Filipinos. Kinsa Manila karon ang nagpromote og kahiusa ug kinsa nila ang nakaguba sa atong panaghiusa. Kung niining maong mga teams, makita nato nga karing pikas mas daghan siya gibuhat nga makaguba sa atong kahiusa isip mga Filipinos, i-reject na nato nga team. O kinsa to nga team ani nga nakapahiusa natong mga Filipinos, kana mo'y atong pilion ang ilang team. Simple kayo, di ba? Muna si Saint Cyril o Methodius, nagkabuwag naman tong Western o Eastern churches, kaning Latin Church o ang Orthodox Church, nagkabuwag naman, naningkamot sila nga ilang hiusahon. Munang gitawag ni sila the Apostles of the Slavs, sa Slavic Church o ang Latin Church, gihiusa. Kay ang panaghiusa mao gyud first attitude sa Ginoo, unity. No, nang God is Trinity, 3 in 1. Ang Ginoo nag-una-una ana, 3 in 1. Tulok ka tao, usara ka Dios. Mo nang unity gyud ang una. Nya kinsa anirong ato mga political leaders nga makapromote og unity, kana ato nang suportahan. Dili sa dingong unity gyud 100% kay di man na mahitabo dinhi sa kalibutan. Pero kana lang makapa-unite ba at least sa majority of us. Nya unsa may makapa-unite nato? Una gyud kana gyong kaon, pagkaon. No, di ba? Karon daghan kayo mag-date mga lovers. Unsa man gyud ilang hunahon ron ini date nila? Unsa hunahon? Kana bang mga naghigugmaay ba? Unsa man gyud unang hunahon na? Sa mo na nga matay naman tingay mo di man mo tingon. Pagkaon. Kaon gyud na. Kaon gyud. Asa man ta mangaon mo na puno kay ron ang mga restaurants, puno kay ron mga fast foods kay mangaon gyud na. Ni lingian na sa imong tupad ina asa ta ron mangaon. Asa ta mga ulbrad. Pero unsaon man nato pagkaon og dili ta ka-afford sa pagkaon. Kung mahal na kaayo ang bugas, unsaon man nato pag-enjoy sa pagkaon? Muna sa atong pagpili sa mga kandidato, pilion nato kanibang team Duterte mo'y nakapaarang-arang sa precious bugas o kanibang team Marcos mo'y nakapaarang-arang sa precious mga pagkaon. O kinsa nila ani ang nakapaarang-arang sa presyo aron magka-unite sa pagkaon, mo'y atong butaran. Kaya kung mahal kayo, nawa na tay kaon. Ikaduha nga makapa-unite nato kaning atong gitawag og employment. Kung pulos ta nagtrabaho, nindot kaayong kinabuhi. Pulos ta na ay trabaho. Pero daghan gani kayong jobless, musaka gid na ang kriminalidad. Pero pulos ta busy sa trabaho, pulos ta nagdalag nagadawat og sweldo, malinawon gyud ang atong pagpuyo. Nakaron niining team Marcos, team Duterte, kinsa man ang nakahatag og arang-arang nga sitwasyon sa employment based sa ilang performance, kanay atong i-promote. Anong ari man kaaring nakawagtang sa trabaho, ari kaaring naka-increase sa employment. Kanaragod mga gauge na ito, niya maminaw tas Ginoo, maminaw tas mga tao. O ang nakapalain sad nga tawag na ito bag measuring stick, kaning drugas. Ang drugas, kamo nahibaw mo anak kita din isliluan, dunay mga panghitabo dinhi, sakit kay dawaton tungod sa epekto sa drugas. Ako sad sa una, sa akong pagdasa,
mga communities nga kung gihandol, drugas gyud mao'y babag sa atong kinabuhi. Dako kay nagbabag. Hapit ng crimes bunga sa drugas. May karon sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa Manila ang nakapa-us-us sa drugas dinhi sa atong nasod. Sa ilarong gibuhat ba, sa ilang performance, kinsa Manila. Ang atong suportahan, kadtong nakapa-us-us, dili tingali totally yun nakawagtang, kadtong naningkamot pagsulbad sa kaso sa drugas, ato tong suportahan. Nganong ari man kamo suporta aning way gibuhat para sa drugas o kaha naglisod? Kadtong nakabungkag sa drugas. Kay nakabungkag man sa atong relasyon ang drugas, butangi ang inyong pamilya og usa ka drugista. Ako naka-experience sa guana sa akong kaugalingong pamilya. Managhilak mi sa tago oy. Kay di nimo mapugnan ang usa nimo ka membro nga drug addict, mangawat na, mulakaw na, dili makontrol ang utok. Lisod kayo, usa lang ka buok drugista sa imong pamilya, bungkago ng inyong unity. Oh. Unya, kung doon natay mga maglingkod sa gobyerno nga dili mo bungkag anang drugas syndicate, unsa man yay dangatan nato, wa na tay unity. In short, wa nay gugma. Ug ang katapusan akong ihatag ninyo nga tip isip inyong pangulo kaning pagampo. Kinsa Manila aning maong teams aning akong gisgutan kay sila man stand out karon sa Marcos ba o sa Duterte team ba ang nagpromote og pagampo sa Ginoo og pagsunod sa Ginoo. Kinsa Manila. Kanang team nga nagsigil ang pangwarta, wa ginay Ginoo. Kanang team nga dili kayo mangwarta, kana mo nay naay Ginoo. Kay ang kwarta supak gina sa Ginoo. Muna kining pipila ka tips maminaw unta taani nya dili unta ta mahimong amang ato ning isangyaw. Unsa toy unang measuring stick? Kinsa nila ang nakapa baratos pagkaon. Kaduha, kinsa nila ang nakahatag og arang-arang nga mga employment dinis atong nasod. Katulo, kinsa nila ang naka-paus-us sa drugas na kaso. O katulo, kinsa nila ang naka-promote o pagampo sa Ginoo. Makapasar aning upat ang atong pilion, luwas ang atong nasod. Pero ari ganita makapili sa bati og performance aning upat para nako lusno gining atong nasod. Muna ang Ginoo giayo niya ang amang ug ang bungol nga tao aron makadungog na ug makasangyaw ug nakahatag siya nindot nga pagsangyaw na amazed ang katilingban tungod sa iyang gipangsulti kay nakadungog naman siya sa pulong sa Ginoo. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingna mamalit na katag slots oy kay si Father na kuan na ginang iyang baba nahiwi na nagpamaligyang slot murag wa kita kadungog. Unya manulti sad mos uban pamalit mog slot oy pamalit mog slot di gani mo mobuhat ana amang og bungol mong tanan. Sige, manindog ta katong nakadungog.